Salam alaikum chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans votre chaîne Éco Facile. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نصحح معكم l'examen national deuxième année bac d'économie et gestion d'organisation des entreprises 2015 session normale. غنصحوا le premier dossier stratégie et croissance ou la prochaine vidéo غنصحوا le deuxième dossier gestion de ressources humaines. Donc هذا هو l'examen. La première page عطاونا une présentation de l'entreprise شنو كدير هاد l'entreprise ومن بعد عطاونا لي دوكيومون. عافاكم واحد لاستوس قبل ما يتعطاكم فاش يتعطاكم بلوتو امتحان حاولوا انكم تقراو لي كيسيون هما الاولين عاد قراو لي دوكيومون وخذوا واحد فلوريسون ولا واحد قلم طراساس وملي تكونوا كتقراو الدوكيومون راه غيبانوا لكم لي زيليمون دو ريبونس سطروا عليهم هكا غادي يكون لو طرافاي بيان اورغانيزي وغتربحوا الوقت. Question numéro 1. A. Schématiser le regroupement réalisé entre Mattel PC Market et Destrisoft. Donc هنا كيطلبوا منا اننا نشيماتيزيو هاد لا فوزيون اللي دارت لونتربريز ماتل PC Market et Destrisoft. دونك هذا هو لو شيما. هنا الا رجعنا لو دوكيومون 1 كاين غنلقاو لو 29 avril 2010, un nouveau champion national est né, Diswoy. Il est issu de la fusion entre Destrisoft et Mattel PC Market. Donc, qu'est-ce qu'est une fusion? Fusion, il y a un regroupement entre deux sociétés pour donner naissance à une troisième entreprise. كيف ما كتشوفوا معنا هنايا راه درنا هاد ديسوي جمعات جمعوا deux entreprises باش يخلقوا لينا هاد لا سوسيتي ديسواي. بالنسبه لا كاستيون B, nommer la forme de concentration résultant de ce regroupement. Donc كيف ما كنعرفوا ان la concentration هي un regroupement des entreprises par lequel leur taille et leur nombre baissent dans un secteur. عندها trois formes: horizontale, verticale, conglomérale. هنا بالنسبة la question B, il y a une concentration verticale. Une concentration verticale, c'est un regroupement d'entreprises ayant des activités complémentaires. يعني واحد l'entreprise كتكمل الأخرى كيف هنا عندنا هاد les deux entreprises وحدة كتكمل الأخرى. La question numéro 2. Identifier le métier de Diswoy. Le métier, c'est le savoir-faire ديال l'entreprise. شنو كتعرف دير يعني الكفاءات اللي عندها. هنا بالنسبة l'entreprise Diswoy, son métier est la distribution du matériel télécom. دونك هادو كاملين راه كاينين في الدوكيومون كتهزو غير من الدوكيومون. La question 3. هنا relever سمعتي relever يعني غتهز من الدوكيومون. relever du document 1 de force de Diswoy. عندنا premier opérateur de distribution du matériel informatique offre large de marques internationales du groupe constructeur. Donc بالنسبة les forces et les faiblesses كيكونوا interne في l'entreprise يعني كيدخلوا في لا فورم ديال une croissance interne يعني داكشي اللي كاين عندهم في l'entreprise اللي interne. شنو هي une croissance interne? Développement de l'entreprise grâce à elle-même par ses propres moyens. يعني une entreprise حققت واحد la croissance interne يعني ما خدماتش مع d'autres entreprises يعني interne. هنا قالوا لينا عطيونا لي فورس ديالها يعني باش شنو هما لي فورس اللي عند هاد لونتربريز. قلنا premier opérateur de distribution du matériel informatique يعني اول اوبيراتور اللي كديستريبيو لينا الماتيريال انفورماتيك وعندها une offre large de marques internationales du groupe constructeur. بالنسبه لا question B,
Elle a montré que la stratégie Maroc numérique constitue une opportunité pour Disway. Une opportunité qui trouve la croissance externe, yani, le développement de l'entreprise grâce du regroupement ou association avec d'autres entreprises. يعني من اسمها externe شي حاجه خارجه على l'entreprise. مثلا ملي كدير l'entreprise واحد اتفاقيه مع une autre entreprise هذه عندها علاقه بالاكسترن، يعني اي حاجه عندها علاقه بالاكسترن ديال l'entreprise. بالنسبه l'opportunité Maroc Mesway constitue une opportunité pour Disway d'augmenter ses ventes dans le mesure où cette stratégie rend accessible aux citoyens l'intérêt au débit et incite à l'information des PME. Donc هادو كاينين في الدوكيومون. بالنسبه la question D, قالوا rappeler l'utilité du diagnostic stratégique pour une entreprise. Donc كتسمعوا rappeler يعني شي حاجه متعلقه بلو كور، يعني غترجعوا للكور. Le diagnostic stratégique est une démarche importante du processus stratégique car il permet à l'entreprise de choisir judicieusement ses orientations et ses objectifs à long terme et définir un plan stratégique. بالنسبة la question C هنايا سبقت الدي على سي. المهم بالنسبة la question C, dégager deux menaces déterminant les orientations stratégiques de Disway en 2012. Donc les deux menaces راه عندنا في الدوكيومون 1.3 qui est la réduction des dépenses d'investissement de l'État de 14,7% et le ralentissement général de la demande intérieure au Maroc. Donc هادو زيناهم غير من الدوكيومون. بالنسبة la question numéro 4, compléter l'annexe numéro 1. Donc هذا هو l'annexe. عندنا فيه action stratégique, stratégie adoptée, un avantage de stratégie. Donc طلبوا منا un avantage غنعطيو un avantage. بالنسبة l'action الأولى عندنا poursuivre l'effort d'optimisation et de la rationalisation des charges. Donc راه باينة كتراسيوناليزي لي شارج ديالها optimiser. Donc c'est une stratégie de domination globale par les coûts. شنو هي une stratégie de domination par les coûts? هي optimiser pour rendre le produit de l'entreprise moins cher. Par exemple, نعطيكم l'exemple ديال l'entreprise داسيا راه كتشري لا ماتيير بروميير ديالها يعني لا بيس ديالها موان شير وكيكون داك لو برودوي يعني لا فواتير كتكون موان شير يعني اي واحد يقدر ياخذها يقدر يشري هاد لو برودوي. بالنسبه لافونتاج amélioration de la compétitivité de l'entreprise اولا augmentation de la part du marché. هادو بجوج صحاح. ندوزو l'action الثانيه amorcer une diversification géographique sur les pays d'Afrique et l'Ouest. C'est une stratégie d'internalisation. C'est quoi une stratégie d'internalisation? Lorsqu'une entreprise s'internalise, lorsqu'elle développe son activité au-delà de son territoire, يعني ملي كدير l'extension ديالها يعني كتفيزي يعني d'autres marchés كدير l'exportation كدير des implantations directes. المهم ملي كتخرج على son marché national. بالنسبة l'avantage, conquête de nouveaux marchés, amélioration de la notoriété de l'entreprise. La question numéro 5. A. Montrer que Disway adopte une stratégie de différenciation pour son produit Use. Donc, la stratégie de différenciation.
La stratégie consiste à différencier le produit par son emballage, design, qualité. C'est-à-dire, l'entreprise apporte des caractéristiques spécifiques sur ses produits pour être différent par rapport à ses concurrents. يعني ملي كدير واحد لو برودوي اللي ديفيرون على les autres produits كتكون باينه هي في السوق. باغ اكزومبل لونتربريز مرسيدس ديما كدير لينوفاسيون، ديما البرودوي ديالها ديما كتانوفي البرودوي ديالها كيكون ديفيرون على لي زوتر مارك. Diswoy adopte, l'entreprise Diswoy adopte une stratégie de différenciation pour son produit iOS car elle a réalisé une innovation qui vise à séduire encore plus le client marocain en introduisant la première fois des claviers intégrant la possibilité de saisir des textes امازيغ. Donc دارت واحد لينوفاسيون على لي كلافيي ديالها، دخلات لا بوسيبيليتي انك تسيزي واحد تكست بلامازيغ يعني بشلها. B. Citer un avantage et une limite de cette stratégie. Donc عندنا في النص l'avantage, marge bénéficiaire élevée, c'est normal, amélioration de la compétitivité de l'entreprise, بالنسبة les limites, risque d'imitation et produit de substitution. Nous la question 6. Relever deux indicateurs quantitatifs de la croissance de Diswoy en 2014. Oui, نسمع indicateur quantitatif, donc شي حاجة quantitatif يعني أرقام des chiffres. بالنسبة qualitatif شي حاجة كتعلق بلا كاليتي ديال لو برودوي. دونك عندنا في الدوكيومون ديالنا document 1.5, progression du chiffre d'affaires de 11,4% en 2014, hausse du résultat d'exploitation de 7,7% en 2014 par rapport à 2013, augmentation du résultat net part du groupe de 29,1% en 2014 par rapport à 2013. La question numéro 7. عطاونا قالوا لينا نديرو une représentation graphique لهاد document 1.5. دونك représentation graphique راه باينه، سوا غديروها en bas ولا en courbe. ندوزو قالوا لينا interpréter هاد la représentation. donc نعطيكم واحد l'interprétation. Après avoir enregistré une légère baisse entre 2013, le chiffre d'affaires de Diswoy a affiché une nette amélioration en 2014 en passant de 1292,8 millions de dirhams à 1430 millions de dirhams, soit une augmentation de 11,4%, et c'est grâce à la performance des ventes de tablettes et la croissance des ventes de Diswoy Tunisie. Donc, à dire l'interprétation. Passons maintenant à la question 8. قالوا لنا compléter l'annexe numéro 2. عطاونا واحد l'annexe وخصنا نعمروه. Donc les questions باينين، وكيف ما لاحظتوا معنا ان كلشي خرجناه تقريبا من الدوكيومون. يسوفي كو زعما غير باش تقراو مزيان الدوكيومون، باش تقراوه مزيان باش تسهل عليكم غتخرجوا كلشي من الدوكيومون. يعني ما غتحتاجوش يكونوا عندكم غير لي نوسيون ديالكم تكونوا ضابطينهم، وشي الاخر كتخرجوهم من الدوكيومون. دونك هنا عطاونا هاد l'annexe في date, opération, mode de croissance, modalité et croissance. En 2008, Diswoy a lancé un nouveau projet en joint venture avec le groupe SCH. Donc c'est une croissance externe، يعني خارج على l'entreprise. عقدت واحد الشراكة مع هاد le groupe SCH. Modalité de croissance, c'est un contrat de partenariat. La deuxième date, 2010, Diswoy a accentué ses efforts d'investissement. وبالنسبه le mode de croissance, c'est une croissance interne حيت في modalité عطاونا investissement, augmentation des capacités de production. Donc
ملي كتسمع investissement augmentation des capacités de produit يعني داك l'investissement دارتو au niveau de capacité de production يعني داك الماتيريال باش كتخدم دارت واحد l'investissement شرات دي ماشين جداد يعني هذه c'est une croissance li interne 2013 rachat de 50% des actions détenues par le groupe SCH dans la société Bewar Maroc. Donc, on a un rachat de 50% des actions. يعني شرات نص يعني 50% des actions ديال le groupe SCH. Donc, c'est une croissance externe. النسبة المodalité est croissante. Prise de participation, prise de contrôle ou la acquisition de filiales. كنتمنى ان هاد التصحيح يكون فاتكم شويه. ميرسي بور فوتر اتونسيون وان شاء الله نتلاقاو في فيديو الجايه باش نصحوا لو دوزيام دوسيي جي ار اش. بالنسبه للسانتيز غنحاول انني ندير فيديو بوحدها باش نوريكم كيفاش تخدموا اون سانتيز وتكون بيان ديفلوبي ونحترموا كاع لي زيتاب اللي كتكون في اون سانتيز.